Bismillahirrahmanirrahim. Ila fadilati Syekhi Muhammadi Nunani hafizallah wa ra'ahu wa ila fadilati Syekhi Dhaifil wa ila fadilati Syekhi Ad-Doktor Dhaifillahi Al-Qarni hafizallah wa ra'ahu ila mudiril ma'hadi Syekhi Jamilur Rahman As-Salafi Al-Ustadz Arifin Ridin hafizahullah ila jami'il ikhwah al-hadirin uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai'in fanashkurullaha ta'ala ala ni'amihi alladzi la tu'addu wa la tuhsa. Qad akramana Allahu fi hadhihi lailatil mubarakah bi an yajma'ana ma'a masayikhinal kiram linastafida min ulumihim wa adabihim wa akhlaqihim wa juhudihim fi khidmatil islami wal muslimin wa da'watihim ila Allah ta'ala. Fa nas'alullaha ta'ala ay yarzuqahum ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa ayyubarikahum fi ilmihim wa ahlihim wa awqatihim amin. Ikhwatal kiram, ikhtisaran lil waqti nuqaddimu ila hadratikum barnamijal iftitah fi hadhihi lailah. Awalan kalimatu tarhib min mudiril ma'had allati sayulqiha al-Ustadz Arifin Ridin hafizahullah fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Natasharraf bihuduri syaikhaini al-fadilaini al-Ustadz Ad-Doktor Dhaifullah Al-Qarni wal Ustadz Muhammad An-Nunan hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma bi Mahad Syekh Jamilur Rahman As-Salafi bi mantikati Glondong Wirokerten Banguntapan Bantul. Kemudian kepada santri semua, kita gembira dengan kedatangan dua syekh ke Mahad Jamilur Rahman As-Salafi yang terletak di Dusun Glondong, Wirokerten, Banguntapan, Bantul. Diadakannya acara ini tidak lain adalah untuk pelatihan dan juga pembiasaan mendengarkan dengan bahasa Arab, sehingga insyaallah selama daurah itu kita akan memperhatikan supaya terbiasa mendengarkan dengan bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab adalah kunci untuk memperdalami ilmu-ilmu para ulama, terutama mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Di sisi lain, misi dari Mahad atau Pondok Syekh Jamilur Rahman As-Salafi adalah menjadi lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan mengajarkan pokok-pokok ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga akhlak yang mulia serta ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman
para salafus saleh, yaitu orang-orang yang telah mendahului kita dari sejak zaman Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka semua. Oleh karena itu, visi daripada Pondok Pesantren Jamilur Rahman adalah untuk mencetak generasi yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berakhlak yang mulia. Begitu juga mencetak dai-dai yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian disebarluaskan ke daerah-daerah yang membutuhkan siraman rohani, yaitu tentang pengetahuan ajaran agama Islam sesuai dengan atau memegang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga di antara misinya adalah untuk mencetak para penghafal-penghafal Al-Quran yang berpedoman kepada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berakhlak yang mulia. Oleh karena itu, bahasa Arab sangat penting sekali untuk mempelajari kitab-kitab para ulama-ulama kita. Oleh karena itu, dengan daurah ya bahasa Arab ya selama 4 hari kurang lebih, yaitu kita terbiasa mendengarkan bahasa Arab sebagaimana yang sudah kedatangan para masyayikh dari luar, dari Yaman maupun dari ya Saudi Arabia dan seterusnya. Dan insyaallah untuk masyarakat itu ada muhadharah ammah ya, jadi kajian umum ya, supaya bisa merasakan juga yang nanti insyaallah diterjemahkan ya setiap ya ba'da maghrib atau isya. Jadi ada tausiah umum, muhadharah umum untuk mujtama semuanya ya, dengan tarjamah insyaallah. Oleh karena itu, kepada santri-santri Jamilur Rahman ya, santri-santri baik wan maupun wati, ikhwan maupun akhwat ya, santri putra maupun santri putri, diharapkan untuk ya mendengarkan dengan baik dan mengikuti daurah bahasa Arab ya dengan baik, supaya bisa terbiasa ya mendengarkan bahasa Arab dan insyaallah bisa istifadah, bisa mengambil faidah. Demikian ya sambutan dari kami ya, sekali lagi ya diharap partisipasinya atas diadakan daurah ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wallahu taala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadhihi hiyal kalimatul lati alqaha mutirul ma'had tarhiban li huduri fadilatas syekhi wa aidan li jami'i ikhwanina. Thumma al-barnamij ats-tsaniyah wa hiya kalimatul iftitah allati sayulqiha awalan fadilatu Syekh Muhammad Nunan hafizallah fa ilaihi falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا. نحن هذه الليلة سعداء
باللقاء بهذه الوجوه الطيبة، أهل العلم، أهل القرآن، الذين يجلسون يلتمسون حلق الذكر وينهلون العلم الشرعي الموروث عن الأنبياء. فإن الأنبياء ما ورثوا إلا العلم، لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن العلماء الأنبياء ورثوا العلم. ونحن وإياكم نسأل الله أن نكون من ورثة الأنبياء الذين يرثون عنهم العلم الشرعي، هذا العلم الذي ينهلونه من كتاب الله عز وجل وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الشباب، أيها الإخوة، إن خير ما يوصى به طالب العلم الإخلاص لله عز وجل. أخلص في طلب العلم، لا يكن قصدك في طلب العلم إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا أخلص في عمله وطلبه للعلم يرضى الله عليه ويوفقه. بل إن من توفيق الله لطالب العلم المخلص أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالله بالإخلاص. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي يحفظه الصغار والكبار: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت تريد طلب العلم، أخلص فيه، والذي لا يخلص لا يتعب. فالله بالإخلاص. والأمر الثاني بعد الإخلاص أيها الأحبة وهو الصبر. لا بد أن يصبر الإنسان في طلب العلم. العلم ما يحصل عليها الإنسان في يوم ويومين وأسبوع وشهر، لا بد من الطلب، لا بد من الصبر في طلب العلم. فإذا صبر فمن صبر ظفر. لا بد أن تصبر، تتحمل. قد يكون المكان في الشتاء بارد أو في الصيف حار، أو تصبر على جفوة المعلم، أو تصبر على أي شيء تواجهه في طلب العلم، تصبر على من يعارضك، تصبر على من يثبطك ويثني همتك وعزيمتك. فالله بالصبر. فإذا صبر الإنسان فإنه بإذن الله سينال العلم. ثم أمر ثالث ووصية مهمة أختم بها الكلمة حتى أجعل المجال للدكتور الشيخ، وهي مهمة جدا في قضية أن يكون للعلم أثر عليك في أخلاقك وفي ابتسامتك وفي تعاملك وصدقك مع الناس، حسن تعامل، فيكون الإنسان على مرتبة عالية من الأخلاق الحسنة. لماذا؟ هذه ثمرة العلم، هذه زكاة العلم، أن يكون الإنسان متخلقا بالأخلاق الحسنة الفاضلة، متمسكا بهذه الآداب الجليلة الكاملة. ألم تسمع تزكية الله صلى الله عليه وسلم تزكية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم، الله وصف هذا الخلق، خلق محمد، بأنه عظيم. فلا بد أن نكون نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا وفي تعاملنا وفي كلامنا وفي بيعنا وشرائنا. إيش فائدة العلم إذا لم يكن له أثر على أخلاقك وعلى تعاملك؟ وهكذا أيها الأحبة. فالوصية الأولى الإخلاص لله عز وجل، والوصية الثانية الصبر على طلب العلم، والثالثة أن يكون لهذا العلم الذي عملته وأخذته ونلته يكون له أثر على أخلاقك وعلى تعاملك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نقول له جزاه الله خيرا على كلماته القيمة. ثم كلمة الافتتاح الثانية سيلقيها فضيلة الشيخ الدكتور ضيف الله القرني فإليه فليتفضل مشكورا. Jadi yang pertama tadi disampaikan oleh Syekh Al-Fadil Muhammad An-Nunan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Pertama, setelah memuji syukur dan bersalawat serta salam kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan gembiranya dengan pertemuan ini, bisa ya bertemu dengan para tulabul ilm. Kemudian Syekh menyampaikan beberapa hal yang mendapat perhatian khusus seharusnya, artinya bagi talibul ilm, bagi para penuntut ilmu. Ya, beliau menyampaikan 3 hal yang seharusnya para tulabul ilmi memperhatikan. Yang pertama adalah ikhlas, karena sesungguhnya yang namanya ikhlas itu sangat penting sekali dalam amalan, termasuk dalam talibul ilm. Kemudian beliau menyampaikan firman Allah surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah diperintahkan mereka kecuali agar mereka beribadah ya dengan mengikhlaskan agama. Dan yang namanya talabul ilmi adalah ibadah yang agung dan mulia, oleh karena itu diperlukan ikhlas. Dan kalau seorang ikhlas dalam talabul ilmi, maka akan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabar ya di dalam talabul ilmi. Sabar di dalam menerima keadaan, mungkin ya hawanya, suasananya yang agak panas, atau mungkin ya cuaca yang kurang enak, atau mungkin dari gurunya, muallimnya ya, dari gurunya, ustadznya mungkin ya terlalu keras, atau mungkin agak lemah ngomongnya, atau mungkin kadang memberikan hukuman dan seterusnya. Begitu juga ya yang ketiga adalah berakhlak yang mulia. Bahkan ini merupakan zakatul ilm, zakatnya daripada ilmu, buahnya daripada ilmu adalah berakhlak yang mulia. Ya, maka seseorang yang menuntut ilmu seharusnya berakhlak yang mulia. Dan dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya, yaitu beliau menyampaikan surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad seorang yang memiliki budi pekerti yang mulia, yaitu akhlak yang agung. Oleh karena itu ya berusahalah untuk ya memperhatikan 3 wasiat ini. Kemudian Syekh menyampaikan wasiat yang pertama adalah ikhlas, kemudian wasiat yang kedua adalah bersabar, dan wasiat yang ketiga adalah berakhlak yang mulia, yaitu bergaul dengan orang-orang dengan akhlak yang baik. Ini ulasan singkat apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Fadil Muhammad An-Nunan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kemudian kita dengarkan wasiat tausiah yang kedua dari Al-Ustadz Ad-Doktor ya Dhaifullah Al-Qarni hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in, nabiyyina Muhammad
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنت الآن أخي المبارك أتيت إلى هذا المكان لماذا؟ لأجل أن تتعلم، وقطعت أو استقطعت من وقتك جزء كبير لأجل أن تأتي إلى هذا المكان لماذا؟ لأجل أن تتعلم، وضحيت ببعض الأشياء وبعض الأوقات من عمرك ومن الأشياء التي تتعلق بأهلك وببيتك وبأعمالك لأجل ماذا؟ لأجل أن تتعلم. هل أتيت لتتعلم علما من علوم الدنيا؟ مع أن علوم الدنيا ليس فيها بأس، ومن يخلص فيها ليخدم أمته فهو على خير كبير، لكنك أتيت لتتعلم أشرف العلوم. أشرف العلوم بإجماع العلماء هي دراسة كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهما من العقيدة والفقه والمصطلح الحديث. كل ما يتعلق بالعلوم الشرعية فإنها تصب في مصب الكتاب والسنة، وهي أشرف العلوم وأرقاها وأعلاها وأفضلها. وهذا الطريق الذي سلكته لأجل أن تأتي وتطلب العلم هو أفضل طريق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما ماذا؟ سهل الله له به طريقا إلى الجنة. انظر إلى فضائل العلم، ليست واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث، بل كثير. طلب العلم سبب في تسهيل طريق وصولك إلى الجنة. طلب العلم، أهل العلم شهد الله ورسوله وملائكته وأهل العلم على أفضل مشهود. يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران إيش؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو من شهد غير الله؟ والملائكة وأولو العلم. لماذا قرن الله سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم وأصحاب العلم بشهادته وشهادة ملائكته؟ وعلى ماذا؟ على أعظم مشهود وهو وحدانيته جل وعلا، لفضل صاحب العلم، وأنه بلغ من المنزلة أنه يشهد على هذا لأنه أعرف الناس بهذه الوحدانية، وحدانية ربنا جل وعلا. الله جل وعلا يقول عن أهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معنى الآية إيش؟ معنى الآية ماذا؟ معناها أنه لا يمكن ويستحيل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوون في مداركهم وفي أفهامهم وفي كلامهم، هذا أمام الناس، لكن كذلك عند الله لا يستوون في ثوابهم وفضلهم ومنزلتهم. الله جل وعلا لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأل ربه الزيادة من أي شيء إلا من العلم. الإيمان فهو أعظم الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام. التقوى فهو أتقاهم، وهو يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله. الخشية هو أخشى الناس، والدنيا طلقها عليه الصلاة والسلام ولا يريدها، لكن سأل الله ماذا؟ الشيء الوحيد الذي سأل ربه أن يزيده منه، أو الذي وجهه ربه أن يسأل الزيادة فيه، هو العلم. قال جل وعلا في سورة طه: وقل ربي زدني علما. وهذا الطريق الذي يسير فيه طالب العلم هو كما ذكرنا أشرف طريق، وهي أعظم منزلة. ومن علو منزلة طالب العلم والذي يسير في ركب العلم أنه يستغفر له كل شيء، يستغفر له كل شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم إيش؟ رضا بما يصنع بهذا الفعل وهو طلب العلم. ثم قال: وإنه
وإن طالب العلم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. تستغفر لمن؟ لطالب العلم. طريق مليء بالنور، مليء بالفضل، مليء بالخير. إذا علمت أن هذا الطريق له هذا الفضل الكبير تجتهد. وكما علمنا أن هذا المعهد معهد إعداد الدعاة. الداعية يدعو إلى ماذا إذا لم يتعلم؟ يدعو إلى ماذا إذا لم يتعلم؟ يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيش؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول أهل العلم أن البصيرة هي العلم بما يدعو إليه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قالوا الخير من أسماء العلم. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول أهل العلم وأهل التفسير قال بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يمكن أن يكون حكيما إذا لم يكن عالما أو إذا لم يطلب العلم، لأنه لا تأتي الحكمة إلا مع العلم. فعليك أخي المبارك أن تجتهد في طلب العلم، أن تخلص نيتك كما أشار الشيخ. إذا أخلصت وأقبلت على العلم بنفسك فإن الله سيعينك، وإن الله سيفتح لك فتوحات، وإنك ستستفيد، وسيكون لك ثمرة كبيرة على نفسك أولا، وعلى أهل بيتك، وعلى مجتمعك. أمتنا في هذه الفترة العصيبة لا تحتاج إلا إلى دعاة صالحين يعلمون إلى ماذا يدعون. لا نحتاج الإثارة، ولا نحتاج الغوغائية. نحتاج طالب العلم الرصين الذي أخذ العلم المتين وبلغ هذا الدين إلى أمة الإسلام في أصقاع الأرض. وبلادكم المباركة فيها مجال كثير لهذه الدعوة، فقط اجتهد في هذا الطلب واسلك هذا الطريق. اصبر على المشاق، اجتهد. إذا حصلت الفائدة فاكتبها واعتبرها كنزا امتلكته. كان مشايخنا، لا أتكلم عن سفيان الثوري وأحمد بن حنبل والإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك، أتكلم عن مشايخنا. كان إذا كتبوا طلاب العلم، المشايخ المعروفين الآن وهم طلاب مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وشيخنا ووالدي الشيخ عبد الله بن جبرين، والد معنوي طلبنا عليه كثيرا وله فضل كبير علينا رحمه الله. كانوا إذا أخذوا الفائدة كتبوها، ويأتي الشيخ فلان وفلان يعني بدون تسميات هم موجودين وأحياء، فيأتي فيؤلف كتابا في فوائده التي قيدها مع الشيخ محمد بن عثيمين، ويأتي الآخر ويقول الفوائد الحديثية للشيخ عبد العزيز بن باز، لأنه قيد هذه الفوائد لأنه يعتبرها كنز. لا تأتي إلى هنا إلا معك القلم، معك الورق، تكتب الفوائد. الفائدة الواحدة قد تحصل عليها من إنسان تلتقي به مرة واحدة في حياتك. الفائدة الواحدة قد تحصل عليها وتكتبها من إنسان توقعت أن تحصل على هذه الفائدة من هو أكبر منه وأعلم منه، لكن الفائدة لا تدري من أين تأتي. قيد الفوائد، احرص عليها، اقرأها بعد كل فترة. نأتي بعد سنين من الدراسة على المشايخ فنقرأ فوائد كتبناها قبل 20 سنة وقبل 25 سنة وقبل 27 سنة، فأجد الفائدة وأقرأها وأتذكرها وأتذكر ذلك المجلس كأني أتذكر ألذ شيء مر علي في حياتي، أجمل شيء مر في حياتي أنني كتبت هذه الفائدة وكنت جالسا أمام شيخي رحمه الله أكتب وأتعلم وأستفيد. ولن تنسى هذا، وستبقى أجمل ذكرياتك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله يجمعنا وإياكم في جنة على سرر متقابلين. تكون أجمل ذكرياتك هي مجالس العلم، ولا أجمل منها مجالس العلم ومجالس الذكر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الذين يبلغونه ويبلغون رسالات الله، وأن يجعلنا ممن يتقي الله في طلبه ويجتهد في طلبه ويصابر ويثابر في طلبه ويخلص في طلبه، وأن يكون هذا العلم نورا لنا وبركة لنا في أرزاقنا وفي أهلينا وفي أموالنا وفي أوقاتنا وفي أعمارنا، وأن يكون قائدنا ونورنا ودليلنا إلى جنات النعيم وعاصمنا
من عذاب الله والجحيم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجزيكم خير الجزاء على حسن استماعكم، وأعتذر على الإطالة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. Kemudian tausiah yang kedua dari Al-Ustadz Ad-Doktor Dhaifullah Al-Qarni hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Pertama, beliau memberi beberapa pertanyaan kepada antum semua, kepada kalian semua. Kalian datang dari daerah kalian ke sini untuk apa? Tidak lain adalah untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Kalian menghabiskan waktu kalian ke tempat ini untuk apa? Adalah untuk menuntut ilmu. Kemudian kalian meninggalkan keluarga kalian, daerah kalian, ibu-ibu dan sanak famili kerabat kalian ditinggalkan. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk menuntut ilmu. Maka sesungguhnya menuntut ilmu adalah jalan yang terbaik, kata Syekh tadi. Bahkan ini adalah jalan yang sangat mulia, jalan yang banyak sekali keistimewaannya. Bahkan yang ditempuh pun adalah ilmu agama yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Kemudian Syekh menjelaskan tentang keutamaan ilmu yang banyak sekali keutamaannya. Di antaranya adalah beliau mencuplik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menuntut ilmu, siapa saja yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memberi kemudahan baginya. Dengan sebab thalabul ilmi tersebut jalan menuju surga. Jadi yang namanya menuntut ilmu adalah memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk keutamaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian orang-orang yang berilmu, disejajarkan dengan persaksian Allah sendiri dan persaksiannya malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Jadi Allah mengambil persaksian orang-orang yang berilmu, disejajarkan dengan persaksiannya Allah, persaksiannya malaikat, untuk persaksian yang mulia, yaitu tentang keesaan Allah. Tentang keesaan Allah, persaksian yang sangat mulia. Ini kemudian beberapa keutamaan termasuk yang namanya para penuntut ilmu diangkat derajatnya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surat Az-Zumar, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini memberi pengertian kepada kita kalau yang namanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu jelas beda. Kemudian Syekh membawakan beberapa keutamaan ilmu yang lain. Di antaranya adalah semua penduduk langit dan bumi itu memohonkan ampun untuk para thalabul ilmi. Setelah mengatakan wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Kemudian beliau membawakan atau meneruskan hadisnya, wa inna ahlas samawati wal ard la yastaghfiruna, atau dalam riwayat lain wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu
mang fis samawati wa mang fil ardi hattal hitanu fil bahri, dalam riwayat lain fil ma. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya penduduk langit dan penduduk bumi memohonkan ampun kepada Allah untuk para penuntut ilmu. Maka sangat mulia sekali yang namanya para penuntut ilmu. Oleh karena itu teruslah ya berusaha untuk menuntut ilmu. Bahkan Allah memerintahkan nabinya Nabi Muhammad SAW untuk meminta tambahan ilmu. Ya, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling takut kepada Allah. Nabi ya yang mempunyai, yang sangat berilmu, paling sempurna akhlaknya. Tapi disuruh oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, kemudian Syekh setelah membawakan beberapa keutamaan ilmu, Syekh menganjurkan kepada kita para penuntut ilmu, hendaklah terus ya menuntut ilmu dan tulis. Ya, kemudian Syekh menceritakan beberapa wasiat-wasiat dari guru-gurunya. Ya, kalau yang namanya mencatat faedah itu sangat bermanfaat sekali. Ya, saya tidak mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal atau dari yang lain, akan tapi dari gurunya sendiri dicatat faedahnya. Maka ini menjadi ya ajmalu dzikroyat, menjadi memori yang terindah ketika menuntut ilmu. Ya, adalah ketika saya mencatat faedah. Karena yang namanya faedah tidak didapatkan, bisa jadi tidak didapatkan kecuali sekali dalam seumur hidup. Ya, begitu kata Syekh. Oleh karena itu berusahalah untuk ya sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian Syekh ya di awal berdoa kebaikan untuk kita, di akhir pun berdoa kebaikan untuk kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar diberi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjaga ya diri kita ya dari api neraka, dan juga memudahkan kita untuk masuk surga dan seterusnya. Ini yang disampaikan oleh ya Syekh Ad-Doktor ya Daifullah Al-Qarni hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan ahlan wa sahlan atas kedatangan Bapak Kapolsek Banguntapan. Dan alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan ya beberapa kalimat dari ya masyayikh yang hadir. Maka sebelum diakhiri ya qabla ikhtitami Syekh, nastami ila kalimatut tarhib min Rais Pulis Mahali Banguntapan. Naam, Rais Pulis Mahali. Ya, insya Allah sebelum kita akhiri iftitah di malam hari ini, kita akan mendengarkan sambutan mestinya di awal tapi diakhirkan dari Bapak Kapolsek Banguntapan. Ya, kepada beliau kami harapkan ya memberikan beberapa wejangan untuk kami ya, khususnya para santri dan juga yang lainnya. Monggo Pak Kapolsek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati beliau Bapak dari Arab ya. Saya belum kenal Pak ya. Yang saya hormati Bapak Kiai Al Ustadz Pondok Pesantren yang berbahagia. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya
sehingga pada malam hari ini kita masih berikan kesehatan, masih kenikmatan, sehingga bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kelihatan saya masuk sini asing ya Pak. Polisi masuk sini asing kelihatannya ya. Ini sudah saya laksanakan sejak saya masuk polisi. Memang sebelum saya masuk polisi saya pondok pesantren dulu. Insya Allah mau jorong pinter banget ngaji saya tuh. Dontek Pak. Sehingga sampai hari saya masih ke Kerapiak. Itu saya mungkin Jumat besok saya ke Kerapiak Pak. Terus sering saya ikut pengajian di tempatnya Pak Kholik, itu sering saya. Mau saya secara khusus memang kami masih banyak belajar. Tapi ternyata Pak, mudah-mudahan di depan saya ini ajar jadi polisi besok Pak. Karena Pak, kalau sudah sebelum sudah membaca Al-Quran jadi polisi itu, iman itu nggak akan dibuang kemana-mana. Saya tidak pernah membuang iman. Kalau saya bismillah dari rumah itu iman saya bawa terus, iman saya bawa sampai ke kantor, itu saya bawa terus Pak. Kan saya ada tuh iman tuh begitu mau ke kantor dibuang, ditanggal di rumah kan ada itu tindakannya itu loh. Sehingga kalau sampai hari ini saya di sini sering kemarin semua yang miras saya sudah 4 bulan. Saya sudah kemarin waktu di Cak Nun, ada nggak yang ikut kemarin? Waktu di pengajian di mana? Jambitan ada ikut ya? Saya sudah duduk genderang. Allahu Akbar itu saya. Mulai saya sudah 4 bulan semua miras, semua kegiatan penyakit masal harus kita hapuskan. Itu di Banguntapan. Dan saya buktikan ini iman harus masuk tadi itu. Setelah masuk ternyata apa Pak? Jangan sampai dari santri-santri saya di depan saya ini punya mit seakan-akan kalau ada miras itu mesti polisi dikasih uang. No, tidak ada. Jadi makanya saya tangkapi semua, saya buktikan. Sehingga saya waktu pengajian-pengajian dimanapun saja berada itu, kalau memang dari santri-santri saya di sini, saya punya teman banyak, alhamdulillah Pak. Saya punya teman-teman banyak sekali, alhamdulillah, subhanallah. Jadi tidak asing lagi Pak saya di sini Pak. Ini saya sudah saudara saya semua. Hanya kebetulan saya jadi polisi. Insya Allah polisi yang Islami. Jadi tidak polisi hanya main-main, hanya duduk di meja sana, tidak. Saya akan terjun, mungkin saya di sini hanya belum sempat ngasul kawruh ilmu dari sini belum. Karena situasi saya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa saya di sini sudah komitmen saya untuk memberantas penyakit masyarakat. Yuk kita sama-sama dengan saya. Syukur-syukur nanti santri-santri ini ada juga menginformasikan Pak ke saya, nanti yang maju saya, jangan Bapak, nanti itu risiko, saya yang maju. Saya sudah beberapa kali hampir semua yang jual miras saya masuki. Kemarin saya tangkap 2. Ada jual miras di sini nih? Enggak ada, mudah-mudahan enggak ada. Jadi saya mohon nanti teman-teman saya di depan saya ini kalau suatu saat memberikan kemana-mana ya jangan sambil minum-minuman, itu enggak senang saya. Ada toh yang kemarin dari teman-teman kita itu Allahu Akbar, baunya minuman alkohol, astagfirullahaladzim. Itu saya sangat terpukul saya. Allahu Akbar, baunya bau minuman keras. Ini mudah-mudahan di pesantren ini tidak ada. Dan saya jamin tidak ada. Ini Pak, kedua kalinya alhamdulillah saya di sini memang saya perlu Bapak semua, perlu adik-adik semua. Saya perlu Bapak. Makanya saya sering ke pesantren di mana saya masuk sana karena saya perlu Bapak. Saya jadi polisi ini tidak hanya hanya menunggu dan menunggu, tidak. Semenjak saya dulu dari Brimo Pak, saya dulu dari Brimo Gondowulus itu Pak saya. Jadi kalau saya nanti omongannya melocot-melocot ya memang nggak bisa ngomong saya. Iya karakter saya seperti ini. Semenjak saya jadi Brimob Gondowulus itu saya jadi takmir di sana itu. Sejak awal sampai akhir saya di sana itu. Sekarang nggak tahu yang teruskan siapa, kemana ada adu jago. Saya yang memberantas saya itu Pak. Sehingga di sana adu jago semua ormas tidak usah masuk. Yang masuk cukup Kapolsek. Saya membawai Kapolsek, tidak usah teman-teman masuk, nggak ada. Jadi itu, jadi saya sekali lagi saya butuh Bapak, butuh saran Bapak. Mungkin di sini Bapak mungkin wah senang ada Kapolsek, mau pengajian mau. Jangan hanya dibatin senang itu. Tunjukkan kalau senang itu mesti harus saya diberi saran.
diberi masukan. Ada yang penyakit masyarakat, segera informasi saya langsung akan terjun sendiri. Sehingga kalau saya malam-malam sok kesini waktu puasa ya Pak ya, saya kesini mungkin ada yang bisa ketemu saya malam-malam itu di depan itu, saya ikut jaga malam, itu sudah biasa. Jadi ini sudah saya laksanakan seperti itu, sama persis seperti waktu saya masih muda itu di daerah saya di Gunung Pati sana Pak. Ya seperti ini Pak keadaannya. Sehingga sekali saya mohon, ya Allah mudah-mudahan di depan saya jadi polisi semua. Insya Allah nanti Indonesia itu akan makmur semua itu. Tidak ada yang neko-neko, ada yang korupsi, nggak ada. Jadi kalau mungkin bapak-bapak, adik-adik saya semua ini mengikuti jejak saya, boleh ke rumah saya, bukan berarti saya pertandingan kiri, bukan pertandingan kiri, boleh, saya masih ada di rumah saya itu di perumahan di Dauan, itu masih di RSS, itulah saya. Sehingga kalau saya di sana, rekan-rekan semua di sana, ya memang saya hasil gaji dari situ. Dari situ gaji saya ya, dari gaji-gaji saya nikmati dari gitu. Kalau saya mau beli apa-apa ya utang dulu saya. Utang baru dicaur tiap bulan gitu ya Pak ya. Insya Allah itu barokah. Jadi tidak ada nanti saya di sana punya jadi polisi itu ingin kaya, nangkep miras 10 juta, nggak ada. Sehingga kemarin yang saya tangkap itu mau ketemu saya. Pak Kapolsek, ini ada warga yang mau ketemu Bapak. Ujung-ujungnya 10 juta, 5 juta, saya mau, tapi 1 miliar. Ya, nah 1 miliar pondok pesantren tak sugui semua, tak kasih 1 miliar, tak kasih pondok pesantren itu. Jadi bisa membangun itu saya. Ya, inilah bentuk-bentuk di sini, sehingga kami mohon dari bapak-bapak semua, karena saya mulai hari ini sudah, sejak kemarin saya sudah genderang untuk miras kita berantas. Yuk kita sama-sama, jihad lillahi ta'ala dengan saya, bismillah dengan saya. Yuk kita sama-sama, karena saya cuma satu, anggota saya 87 yang berbagai macam karakternya, dari penjenengan lah yang saya harapkan untuk informasi-informasi itu. Tidak hanya informasi saya dengar, tapi itu informasi nyata, pasti akan saya tidak lanjuti. Bapak yang saya hormati, kemudian yang terakhir, saya berpesan kepada bapak semua, adik-adik saya semua, kalau sesuatu saat ada sedikit pun ada masalah, tolong informasi ke saya. Bapak sakit, saya juga sakit. Senang yuk sama senang. Tak seperti tadi, kok ada polisi ngawal kok ketoknya susah. Oh enggak ada, itu sudah seperti saya. Sejak saya dulu jadi Kapolsek di mana-mana ya seperti ini Pak. Pertama kali yang saya mesti pesantren itu saya. Karena itu filter saya di pesantren itu Pak. Makanya saya dengan Pak Yai yang ada di sini, mungkin waktu itu saya titip saya. Dalam arti apa? Suatu saat saya menceng-menceng, ya bisa pesantren ini. Mungkin saya korupsi atau mungkin saya dengar saya di situ ada kegiatan ini, segera saya diinformasi, segera saya dikoreksi. Karena saya juga Islam juga Pak. Saya juga sholat juga. Kira-kira kalau Kapolseknya berbuat jahat, malu nggak Bapak semua? Kira-kira apa hanya jangan begitu. Sebaliknya kalau pesantren sini ada sesuatu yang kira-kira agak menceng, insya Allah saya akan saya tegur, akan saya diajak komunikasi lewat Pak Kiai, sehingga kedepannya saya sebagai Kapolsek, saya polisi ini betul-betul manfaatnya buat pondok pesantren ada. Jadi tidak hanya figur saja. Silahkan nanti Bapak semua, adik-adik semua, barangkali nanti ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan dengan saya, insya Allah pasti akan saya tidak lanjuti sepanjang itu terkait dengan tugas dan kewajiban saya. Itu dari kami Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Yai. Saudara-saudara, banyak sekali saudara saya. Dan saya mohon untuk diterima di sini. Mungkin dari adik saya semua juga saya akan menerima Bapak. Ini sudah saudara saya semua. Sehingga ada kesulitan saya pun mohon Bapak harus ikut membantu saya. Sebenarnya kalau Bapak ada kesulitan sekecil apapun, saya pasti tidak diminta pun saya akan datang ke pondok pesantren ini. Dengan saya bismillah tidak ada niat apapun yang ada di sini. Demikian, kita kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kapolsek atas sambutan dan juga informasi yang disampaikan. Ya, dengan harapan mudah-mudahan hubungan aparat pemerintah dengan masyarakat ini semakin bagus dan semakin harmonis. Ikhwatal kiram, hadhihi hiyal kalimatul iftitahiyatul qayyimatu allati qad alqaha masayikhunal kiram
Fanas'alullaha ta'ala ay yaj'alana mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa akhiran nakhtatimu hadhil iftitah bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.